बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। नाजरीन, कराची वालों के साथ इम्तियाजी सलूक की कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन कराची वालों के खिलाफ ताज़ा कार्रवाई ट्रैफिक कवानीन के नफाज के नाम पर हुई है, जहां जदीद कैमरों के जरिए मुख्तलिफ शाहराहों पर खुदकार चालान काटने का सिलसिला जोर शोर से जारी है। नाजरीन, अब तक कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर 1075 कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी तादाद 12,000 तक करने का मंसूबा है। दादोशुमार के मुताबिक कराची में अब तक 15,539 ई चालान जारी किए जा चुके हैं, जिनका तखमीना करोड़ों रुपए बनता है। सिर्फ आज की तारीख का जायजा लें तो कराची में ट्रैफिक पुलिस ने तकरीबन 4,136 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए हैं। जिन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ये चालान काटे गए हैं, उनमें सीट बेल्ट ना बांधने पर 2,737 चालान, मोटरसाइकिल सवार के हेलमेट ना पहनने पर 812 चालान, तेज रफ्तारी यानी ओवर स्पीडिंग पर 116 चालान शामिल हैं। नाजरीन, देखने और सुनने में तो ये ई चालान का मंसूबा इंतहाई दिलनशीन है। दुनिया भर के तरक्की याफ्ता शहरों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों को कंट्रोल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कराची के शहरियों के लिए ये टेक्नोलॉजी सजा के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। इन ई चालान्स के इजरा से कराची के शहरी एक जानिब हैरान हैं तो दूसरी जानिब परेशान भी हैं। शहरी कहते हैं कि सड़कों की हालत यह है कि इंसान की कमर दर्द कर जाए, तमाम आज़ा अपनी जगह से खिसक जाएं। 50,000 कमाने वाले पर 20,000 का चालान कर दिया जाए तो वो अपना घर चलाए या चालान जमा करवाए। शहरी कहते हैं कि आप चालान करें, लेकिन खुदा के लिए पहले सड़कें तो इस काबिल करें कि शहरी सुकून से उस पर सफ़र कर सकें। कराची के शहरियों को असल तकलीफ और परेशानी इस जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नहीं, बल्कि जुर्मानों की भारी भरकम शरह से है, जो सिंध हुकूमत ने कराची वालों पर नाफिज कर दी है। कराची और मुल्क के दूसरे बड़े शहरों में होने वाले ई चालान के दरमियान फ़र्क 5 से 100% तक है। मिसाल के तौर पर कराची में मोटरसाइकिल की तेज़ रफ्तारी पर जुर्माना 5,000, जबकि लाहौर में 200 और इस्लामाबाद में 1,000 रुपये है। कराची में रॉन्ग वे मोटरसाइकिल चलाने पर 25,000, जबकि लाहौर में 200 और इस्लामाबाद में 1,000 रुपये है। कराची में बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर जुर्माना 25,000, जबकि लाहौर में 200 और इस्लामाबाद में 1,000 रुपये है। इसी तरह कराची में कार की तेज़ रफ्तारी पर जुर्माने की रकम 10,000, जबकि लाहौर में 750 रुपये और इस्लामाबाद में 1,500 रुपये मखसूस है। कराची में रॉन्ग वे पर कार चलाने का जुर्माना 30,000, जबकि लाहौर में 500 और इस्लामाबाद में 1,000 रुपये रखा गया है। कराची में बगैर लाइसेंस कार चलाने पर जुर्माना 30,000, जबकि लाहौर में 500 और इस्लामाबाद में 2,000 रुपये है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि हैवी ट्रैफिक के लिए भी जुर्माने की रकूम का फ़र्क इंतहाई मुतासिबाना नौयत का है। कराची में भारी गाड़ियों की तेज़ रफ्तारी पर जुर्माना 20,000, जबकि लाहौर में 750 रुपये और इस्लामाबाद में 2,500 रुपये है। कराची में रॉन्ग वे भारी गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1,00,000 रुपये, लाहौर में यही जुर्म करने पर 750 और इस्लामाबाद में 1,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाता है। कराची में बगैर लाइसेंस भारी गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1,00,000 रुपये, जबकि लाहौर में 1,000 और इस्लामाबाद में 8,000 रुपये है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिंध हुकूमत ने कराची में इन जुर्मानों की शरह का तयन करते वक्त मुल्क के दीगर बड़े शहरों के साथ कराची का तकाबुल नहीं किया? आया सिंध हुकूमत के नज़दीक कराची वालों की माहाना आमदनी मुल्क के दीगर शहरों के अवाम से ज़्यादा है? आखिर इसकी क्या वजह है कि ट्रैफिक का एक ही कानून तोड़ने पर कराची वाले ज़्यादा जुर्माना अदा करें, जबकि बाकी शहरों के लोग उसी जुर्म की कीमत कम अदा करें? ये तफरीक और इम्तियाजी सलूक आखिर कराची वालों के साथ ही क्यों रवा रखा गया है? कराची के साथ ये नौआबादियाती सलूक क्यों किया जा रहा है? इस तनाज़े का एक और अहम पहलू ये भी है कि कराची में मौजूद सड़कें, शाहराहें, पुल, अंडरपासेस और गलियाँ लाहौर, इस्लामाबाद, हत्ता पेशावर के मुकाबले में भी इंतहाई खस्ता और तबाहाल हैं। कराची की कोई शाहराह ऐसी नहीं कि जिसकी मिसाल हम मुल्क की किसी दूसरी शाहराह के साथ फ़ख्र से दे सकें। अफसोस की बात तो यह है कि इस शहर कायद का कल्ब यानी मज़ार कायद और उसके अतराफ़ की सड़कें गुज़िश्ता कई सालों से खुदी पड़ी हैं।
کراچی کی اہم مصروف شاہراہیں ایم اے جنرل روڈ، یونیورسٹی روڈ، لیاقت علی خان روڈ سمیت لانڈی، کورنگی، شاہ فیصل، لیاقت آباد، نارتھ کراچی، ملیر اور دیگر علاقوں کی مرکزی شاہراہیں سفر کے قابل نہیں رہیں۔ سڑکوں کے انفراسٹرکچر کا مقابلہ کیا جائے تو کراچی آپ کو ملک کے دیگر بڑے شہروں میں سب سے پیچھے نظر آئے گا، جبکہ اسی شہر میں سندھ حکومت نے عوام پر دبئی اور پیرس والے جرمانے عائد کر دیے ہیں۔ اسے امتیازی اور متعصبانہ سلوک نہ کہیں تو اور کیا کہا جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سندھ حکومت کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن اپنی نااہلی اور بیڈ گورننس کو بہتر کرنے کے بجائے شہریوں کی ان ناجائز اور غیر منصفانہ جرمانوں کی شرح میں یکسانیت لانے کے بجائے فرماتے ہیں کہ ایسے کام ہی نہ کریں جس سے چالان کی نوبت آئے۔ چالان کی رقم کتنی رکھنی ہے یہ فیصلہ آپ نے نہیں، حکومت نے کرنا ہے۔ ان غیر منصفانہ جرمانوں اور ای چالان کے خلاف کراچی کی سیاسی جماعتیں بشمول ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی آواز اٹھا رہی ہیں۔ گو کہ سندھ میں ایم کیو ایم کو حکومت کی فرینڈلی اپوزیشن قرار دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ایم کیو ایم نے سندھ اسمبلی میں اس کے خلاف ایک قرارداد پیش کی ہے۔ ایم کیو ایم نے تحریک التوا میں کہا ہے کہ کراچی میں ٹریفک انتظامات، روڈ سیفٹی اقدامات کے بغیر الیکٹرانک چالان کا نفاذ کیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم نے مزید کہا ہے کہ کراچی سمیت صوبے بھر میں ٹوٹی سڑکیں حادثات کا باعث بن رہی ہیں۔ ٹریفک سگنلز، سڑک کے نشانات اور زیبرا کراسنگ اور سائن بورڈز غائب ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایم کیو ایم کے نزدیک مسئلہ ای چالان ہے، جبکہ در حقیقت اصل مسئلہ ان جرمانوں کی امتیازی شرح ہے، جس پر یہ جماعت اب تک خاموش ہے۔ سندھ حکومت کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے ایک ٹی وی ٹاک شو کے درمیان اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، ای چالان کے مسئلے پر بہتری کی کوشش کی گئی، تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں بھی لیا گیا۔ ہم نے دبئی اور دیگر یورپی ممالک کو دیکھ کر اس منصوبے کا آغاز کیا تھا۔ عوام افواہوں پر کان نہ دھریں، تاحال کسی شہری کو ای چالان جاری نہیں کیا گیا، پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جنہیں یہ چالان ملا ہے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر خان نے کہا کہ سندھ حکومت عوام کو سڑکیں اور پختہ گلیاں دینے کے بجائے عالمی اسٹینڈرڈ کے ای چالان دینے لگ گئی ہے۔ کراچی میں عوام کو تو کچے کے علاقوں جیسی سہولیات بھی دستیاب نہیں ہیں۔ ناظرین، ای چالان کے مسئلے کے اوپر جہاں کراچی کی مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتیں اپنی آواز بلند کر رہی ہیں، وہیں پر سماجی تنظیمیں اور مختلف شخصیات نے بھی عدالت کا دروازہ کھٹکانا شروع کر دیا ہے۔ اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں متعدد درخواستیں اس ای چالان کی روک تھام کے لیے داخل کی جا چکی ہیں۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ انفراسٹرکچر کی بہتری، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کو مؤثر بنانے تک ای چالان کا یہ سلسلہ شاید مؤخر کر دیا جائے۔ ہم اس اہم عوامی مسئلے کے اوپر اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز، خبریں اور اس پر ہمارے تجزیے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ آپ ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔